आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो आए अब हम खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे और मैं खुदावंद की आत्मा को बोलूँगी कि वो हमारे साथ जो भी उनके पास है खुदावंद की जिंदा पाक आवाज़ को हम सुनेंगे, बरकतें हासिल कर सकेंगे। मैं आप सब की खिदमत में जो 7 स्टार मीडिया के में ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सबको भी सलाम पेश करती हूँ और अपनी सारी बहनों को, अपने सारे लोगों को, ईमानदार लोगों को जो हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल होते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, हमारे साथ मिलके शुक्रगुजारी करने के लिए, दुआएं करने के लिए, अपनी दरख्वास्तें लेकर के आते हैं। हम सब मिलके उसकी हजूरी में जब आते हैं तो खुदावंद अपनी बरकतों से हमें माला माल करता है, क्योंकि जब हम जिस तरह कहा गया है कि जहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। जब हम उसे पुकारते हैं, चाहे हम अकेले भी हों, जब हम पुकारेंगे तो वो हमारे दरमियान होगा, हमारे साथ होगा, हमारी दुआ को, हमारी मुनाजात को सुनने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है, बशर्ते कि हम उसके पास आएं, उसे पुकारें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की बढ़ाई करें, उसके नाम को सर बुलंद करें और खुदावंदों के खुदा का शुक्रिया अदा कर सकें। सो आए हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे और उसके कलाम में से हम देखेंगे खुदावंद अपने लोगों के साथ आज शाम जो कलाम करेगा, हम सब उसके वसीला बरकत पाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो कुछ उसकी सच्चाइयां, उसके भेद हैं, हम उसके वसीला ही से नजात पाते हैं, बरकत पाते हैं और हर तरह से ईमान की हम मजबूती पाते हैं, क्योंकि जो सच्चा और बरहक खुदावंद का कलाम है वो हथौड़े की मानंद है। जिस जगह पे वो लगता है हथौड़े की मानंद, वो भी चकनाचूर हो जाता है। जिस दिल पे वो चोट की मानंद लगता है, वो दिल भी खुदावंद की पाक हजूरी में अपना दिल उंडेल देते हैं, उसकी तरफ रजू ले आते हैं और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से अपने लोगों को ऐसी बरकत दे कि वाकई ही वो अपने खुदावंद के हजूरी में आके अपने दिलों को उंडेल दे, अपने आप को उसके सामने रख दें और अपने आप को इस तरह पेश करें कि जो हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है वो ही हमारा निजात दहिंदा है, वो बचाता है, हमें छुड़ाता है, उसने हमें सांसें बख्शी, जिंदगी बख्शी, हर आजमाइश, हर परेशानी से बचाने वाला वो ही है। सो आए खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम आज अपने लोगों के साथ अपने भेद की बातें हम पर जाहिर करेगा। आज हम पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील पाक, उसका 14वां बाब और उसकी 2 आयत से 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम, जिस तरह मैं अक्सर या खुदा के लोग जो भी खुदा के खादम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और जब भी वो पढ़ते हैं, जब भी वो लोगों के सामने कलाम को शेयर करते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को नए नए भेद और मुकाशवात उन पर खोलता चला जाता है। सो आज जो हम सीखना चाहते हैं खुदावंद के कलाम में से, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या फरमाता है। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में
मैंने पढ़ा है कि खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए वो कैसी जगह और कौन सी जगह और कैसे मकान वो अपने लोगों के लिए वो तैयार कर रहा है। और आज का जो हमारा मौजू भी होगा वो ये है कि ईमानदारों का आइंदा जलाल। जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जिस तरह के इस आयत में मैंने पढ़ा भी है कि जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, उनके लिए आइंदा का क्या जलाल होगा, वो क्या जलाल उनके लिए जाहिर होगा। कलाम मुकद्दस में जो आयत मैंने पढ़ी है कि मसीह के, यूहन्ना की इंजील में, कि मसीह के साथ होंगे वो लोग। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें आकर अपने साथ ले भी जाऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये कैसी मुबारक हाली, किन के लिए? ईमानदार लोगों के लिए, खुदावंद से प्यार करने के वाले लोगों के लिए, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो पैरोकार हैं, जो उसके फर्माबरदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। खुदावंद ने उन लोगों के लिए आइंदा जहां में अपना जलाल रखा हुआ है। और जो लिखा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। ये ऐसी मुबारक हाली है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। ये आसमान की खुशहाली को पेश किया गया है जो ईमानदार लोगों के लिए। आसमान की खुशहाली ईमानदार खुदा के लोगों और उसके पैरोकारों के लिए है। ये उसकी खुशहाली की मिसाल है। आसमान घर या मकान हमारे लिए, खुदा से प्यार करने वाले लोगों के लिए, हम सब के लिए जो उसके पैरोकार है। वो कोई टेंट नहीं लगा हुआ वहां पर, ना कोई तंबू लगा है, ना कोई वो खैमा बना है, लेकिन बहुत से मकान हैं। यानी वहां पर जाकर उसने हमारे लिए घर, यानी मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान, उसने हमारे लिए घर यानी मकान बना रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। ये हमारे लिए आसमान की खुशहाली को पेश किया गया है कि कैसे उसके लोग उस मकान को और उसकी विरासत को और उसकी मलकियत को वो कैसे हासिल कर सकते हैं, और कौन वो लोग हासिल कर सकते हैं उस घर में। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये बाप का मकान है, और ईमानदारों के लिए कहा गया है कि उस घर में ऐसी खुशहाली होगी, खुशहाली में ऐसा खैर मकदम किया जाएगा कि जिस तरह घर के मालिक, घर के लोग जो उस घर के मलकियत यानी विरासत के मालिक होते हैं, जब घर में वो आते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाता है, उनको खुश आमदीद कहा जाता है, उनको वेलकम कहा जाता है। और ऐसे ही खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जाता है और हमारे लिए उसने घर तैयार कर रखा है, जैसे अपने घर के लोगों के लिए। ईमानदारों की ये अलग अलग वहां पर सुकूनत गाहें होंगी। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए, और वो कौन है जिनको कह रहा है तुम्हारे लिए? वो ही लोग हैं जो खुदावंद से प्यार करने वाले लोग, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसके साथ दिल लगाया हुआ है, जो दयानतदारी, ईमानदारी, फरमाबरदारी के साथ उसमें पेवस्त हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, और जो कुछ उसके अहकाम है उन पर अमल करते और उसको फॉलो करते हैं। उनके लिए वो घर तैयार किए गए हैं, और वो हमारे सब की अलग अलग सुकूनत गाह वो मकान होंगे। और हर एक मकान जो अपने लोगों के लिए उसने तैयार किया है उस पे नाम होगा। ये फलां शख्स है, नाम लिखा हुआ है, ये फलां शख्स है, नाम लिखा हुआ। क्यों? कि खुदावंद हम पर निगाह रखता है और वो देखता है कि कौन उससे मोहब्बत करता,
और कौन उसके हुक्मों को मानता और कौन उसकी पैरवी करता और कौन उससे मोहब्बत करता और कौन उसकी फरमाबरदारी करता है, वो ही है लोग जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। उनके लिए वो जगह, वो घर तैयार है। और वो जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये दूसरी आमद की क्या है, मिसाल दी गई है कि जब वो आएगा तो उन लोगों को अपने साथ ले जाएगा जिनके लिए वो घर, वो मकान, वो सुकूनत गाहें बनी है। वो खुदावंद आसमानी बाप हमें सबको जो उससे प्यार करते हैं वो उनको लेकर के जाएगा। जैसा कि मैं कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि ये ऐसे पायदार मकान है। ये नहीं है कि वो जिनकी बुनियादें नहीं है या जो कोई और मलकियत है, किसी और की विरासत है, वो छीन लेगा। ये तो उसने हमारी विरासत में हमें हमारे नाम वो मकान लिख दिए हैं। वो अब वो मलकियत, वो जायदाद वो हमारे नाम है। यीशु ने हमारे नाम पर वो मलकियत तैयार कर दी है जिसे कोई और छीन नहीं सकता। वो फक्त और फक्त उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। वो मकान, वो घर, वो सुकूनत गाह जिसकी मिसाल है खुदावंद के कलाम में कि वो कैसे कैसे हमारे लिए मकान तैयार करता है। और मेरे लिए ये काफी है कि जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम किस तरह उसके मुताबिक हम चलते हैं, यानी अबद से शुरू से लेकर अबद तक, यानी शुरू से लेकर हम हमेशा उसके साथ चलते रहे, उसके हुक्मों को मानते रहे, तो फिर ही हम उस मकान और उसकी मलकियत के हम हकदार हैं और हम उसके वारिस होंगे। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। जैसा कि कहते हैं कि ऐस में जे एजड़ा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਅਸੀਂ ये सब कुछ इस दुनिया के है। और ये विरासतें, ये सब कुछ जायदाद जो है, ये तो हम छोड़ के अपनी असली विरासत में हिस्सादार होंगे, उसके हम मालिक होंगे। हमारी असली जायदाद तो वो है, असली विरासत तो वो है जो हमारे लिए आसमानी बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं। ये खुदावंद के कलाम की बातें हैं कि वहां बहुत से मकान हैं, क्योंकि बहुत से ईमानदारों को जलाल तक पहुंचाया जाता है और जाएगा। और हम इस हकीकत के कैसे यकीन करेंगे? कैसे हम यकीन करें कि हम उसके वारिस हैं? हम इस तरह उसकी हकीकत को जानेंगे, यकीन करेंगे जब हम मसीह की रास्ते और सच्चाई को जानेंगे। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद का पाक जिंदा मुकद्दस कलाम हमें सच्चाई से वाकिफ कराता है, हमें राज की बातें बताता है, हम पर अपने भेद खोलता है। तो जब हम उनको जानते हैं, यकीन कर लेते हैं, हकीकत को जान लेते हैं कि हमारी असली विरासत कहां पर है, हमारी असली जो विरासत है, हमारा असल जो मकान है, हमारी असल जो सुकूनत गाह है, वो आसमान पर है जिसके हम मुंतज़िर हैं। वो हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। अब ख्याल करो, ईमान रखो
کہ مسیح کے جانے کا مقصد یہی ہے کہ میں جاتا ہوں اور جگہ تیار کرتا ہوں. آسمان میں وہ جب جائے گا اپنے شاگردوں کے لیے جگہ تیار کرے گا، اور ان شاگردوں کے ساتھ ہم بھی جو ایماندار لوگ، جو اس کے پیروکار، اس سے محبت کرنے والے، اس سے جڑے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہی جگہ تیار ہے. ہم بھی ان میں شامل ہیں، کیونکہ اس کے شاگردوں کے لیے اس نے کہا کہ ان کے لیے جگہ تیار کرے گا. ہمارے لیے بھی وہ جگہ تیار کرے گا، کیونکہ وہاں پر وہ سب کچھ ہمیں مہیا کرے گا، ہمارے لیے انتظام کرے گا، اور ہمیں وہاں پر ایسی خوشحالی ہوگی. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ ایسی خوشحالی ہوگی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے جو باتیں خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، کہ وہاں پر ایسی خوشی، اطمینان، تازگی، کسی قسم کی فکر نہیں، کسی قسم کی بیماری نہیں، اور اتنے خوبصورت گھر ہوں گے کہ آپ کی سوچ سے بالاتر ہوں گے. ادھر ہم کہتے ہیں فلاں گارڈن آپ نے دیکھا ہے، فلاں پارک میں بہت خوبصورت، بہت پھول لگے ہیں، بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. لیکن جہاں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جہاں پر اس نے ہماری جگہ تیار کی ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم دیکھ کے ہم تعجب کریں گے، حیران رہ جائیں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ ساری جگہ تو ان کی ہے. دیکھو اور اپنی ملکیت میں لو، اپنی وراثت میں لو، اور خوشی اور شادمانی مناؤ. کیونکہ دنیا ایسی ہے جہاں دکھ ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، چاہے پیسہ ہے چاہے پیسہ نہیں، ہر طرف آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے حالات ہیں. آج کل کے بھی حالات کیسے ہیں کہ اگر لوگوں کے پاس سب کچھ ہے بھی تو پریشان ہیں. اور ابلیس کی بھی ایسی چلاکیاں ہیں، ابلیس کے بھی ایسے منصوبے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. لیکن جب ہم نے اپنے یسوع کے پاس جانا ہے، اس بادشاہی میں جانا ہے جہاں پر اس نے ہمارے لیے جگہ تیار کی ہوئی ہے، تو وہاں نہ خوف، نہ غم، نہ رنج، نہ آنسو، نہ گرمی، نہ سردی. وہاں پر عجیب قسم کی خوشی اور اطمینان اور شادمانی آپ کو ملے گی. مسیح کا مقصد یہی ہے کہ وہ جب جائے گا تو ہمارے لیے جگہ تیار کرے گا. اگر مسیح وہاں نہ ہوتا تو آسمان کے مسیحوں کے لیے ایسی تیار اور آراستہ جگہ نہ ہوتی. اس نے آراستہ کر رکھا ہے ہمارے گھروں کو، جو اس نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے. ہمیں ان میں شامل ہونا ہے کہ جب یسوع یہ کہے، آؤ میرے لوگوں، اس میراث کو، اس وراثت کو آپ لو، اور جو اس کے مطابق نہیں چلتے، حکم کو نہیں مانتے، پھر ان کے لیے الگ حکم صادر ہوگا. لیکن یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنے ایسے گھر تیار کر رہے ہیں کہ جہاں پر آراستہ کیا گیا ہے. ایمان رکھو، وہ دوبارہ آئے گا اور تمہیں ساتھ لے جائے گا، اس لیے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. کہ جہاں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہوگا، جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، جو شادمانی ہے، قوت ہے، دلیری ہے، ہر طرح سے ہمارے اندر تازگی ہمیں یسوع کے وسیلہ ملتی ہے، وہ وہاں پر ہوگا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام کے مطابق کہ وہ اپنے سارے وفاداروں اور ایمانداروں کو اپنے پاس لے کر جائے گا، تاکہ جہاں وہ ہے سارے ایماندار بھی وہیں ہوں گے اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے.
बल्कि उसके हिस्सेदार और उनकी मलकियत होगी वहां पर। ईमानदार लोग, वफादार लोग, उससे प्यार करने वाले, और वो वरासत जो हमें देगा वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक मिलेगी। क्यों? उसने लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस, मैं आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि वो वक्त मुकर्रर है जब वो हमें कहेगा कि ये है मेरे उन लोगों की वरासत जो अपनी मलकियत में आप ले लो, और ये वो है मकान जो आपके लिए रखे हैं और मैंने बना रखे हैं, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। खुदावंद अपने लोगों के साथ वादा करता है और जो कुछ उसने वादा किया है वो उसको पूरा करेगा, क्योंकि उसको पूरा करने में वो कादिर मुतलक खुदावंद है। और फिर एक और जो बात हम सीखेंगे दूसरी, कि उसका चेहरा देखेंगे। जब वहां हम जाएंगे तो उसका चेहरा देखेंगे। ये भी हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब निकालें, ज़बूर 17 और उसकी 15वीं आयत में ये आयत आप पढ़ेंगे कि किस तरह उसके लोग जो उसका चेहरा देखेंगे। ज़बूर 17 15वीं आयत। पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा, मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। आमीन। कि यहाँ जो ज़बूर में लिखा है कि पर मैं तेरी सदाकत का क्या करूंगा? दीदार करूंगा। यानी मेरी पूरी पूरी दिलचस्पी यही है कि मैं दुनिया की मादी चीजों से हटकर मैं तेरा दीदार करूंगा, मैं तुझे देखने का मुश्ताक हूं। ये कलाम मुकद्दस में हम अगर कई दफा हम दुआ करते हैं, खुदावन हम तुझे देखने के मुश्ताक हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे दीदार के तालिब हैं, अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमा। वो किन लोगों पर अपना चेहरा जलवागर फरमाएगा? वो ही जो उसके दीदार के तालिब हैं, जो उसको देखने के उसके मुश्ताक है, अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं कि हम उसे देखें, उसका दीदार हासिल करें। अब जब हम कहीं भी जाते हैं तो किसी बड़ी कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि हम सिर्फ कहते हैं असी ਇਹਦਾ चेहरे देख लिए, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोटो बनाई, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। अक्सर दुनियावी बातों में हम ये कहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो एक अजीम हस्ती है, हम उसके लिए क्यों ना कहें कि हम तेरे दीदार के तालिब हैं, हम तुझे देखने के मुश्ताक हैं, अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमा, हम तुझे देखना चाहते हैं। रूहानी तौर पर हमारे अंदर ऐसा जोश, जज्बा, मोहब्बत होनी चाहिए कि हम अपने अंदर ये जज्बा रखें, यीशु हम तुझे देखने के मुश्ताक, हम तेरे दीदार के तालिब। और कई दफा ऐसे लोगों की गवाहियां भी हैं, ईमानदार लोगों की, जो खुदावंद के साथ जुड़े और घंटा घंटा और रातों रात बैठकर दुआ करते हैं और सिर्फ जवाब को हासिल करते हैं। खुदावंद तू इस बात का मुझे जवाब देगा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीकों से हम पर अपना चेहरा जलवागर फरमाता है, हम उसका दीदार करते हैं, हम रोया में उसे देखते हैं, हम उससे बरकत पाते हैं। और इसमें यही है कि वो हमारे दिलों में ऐसा नूर पैदा करता है जो हमारे दिलों में चमकता है। और वो ये है कि खुदा क्यों हमारे दिलों में चमका है ताकि खुदा के जलाल की पहचान तक हम पहुंच सके। और ये हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सीखते चले जाएंगे। हम तेरे दीदार के भी तालिब हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे तेरी सूरत, और जब मैं जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होगा। आसूदा जब हम वाकई ही
उसके चेहरे को देखते हैं, उसका जवाब पाते हैं, तो हम उसके पास आके कहते हैं कि हम भूखे और प्यासे होकर के आए थे, तूने मुझे सैर किया है, तूने मुझे इस रूहानी खुराक से सैर कर दिया है। और खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है, जिस तरह पहला यूहन्ना 3 बाब और दूसरी आयत में भी अगर हम पढ़ें, आप एलिज़ाबेथ आप पढ़ें, तो यहाँ भी खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि वो किस तरह अपने लोगों पर अपना जलाल जाहिर करता है। पहला यूहन्ना 3 बाब और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरजान हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। हम खुदा के फरजांद हैं। हम किस तरह जान सकते हैं कि हम खुदा के फरजांद हैं? कईयों को तो नहीं पता हम खुदा के फरजांद हैं। वो लोग जो दुनियादारी में लगे हैं, ना कभी उसकी हुजूरी में आए, ना कभी कलाम पढ़ा, ना कभी उसकी इबादत की, ना कभी उसकी शुक्रगुजारी की, ना कभी उनके अंदर ये आया कि हम तेरे दीदार के तालिब, हम तुझे देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो ये आयत लिखी है कि हम खुदा के फरजांद हैं। कौन? जो उस पर ईमान रखते, ईमानदार लोग उसके फरजांद हैं, क्योंकि उसने सलीब पर लहू बहा के हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। और जब हमने उस पर ईमान ले आए हैं तो हम उसके बेटे बेटियां बन गए और उसके फरजांद बन गए। और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे मुस्तकबिल के जलाल की जमानत है कि हम उसके बेटे हैं। और जब मसीह जाहिर होगा हम भी उसकी मानद होंगे और उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमें मसीह की मानद बनाओ, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हों। हम ये ना कि काश, हम यही दुआ करें, खुदावंद हम तेरी मानद बनना चाहते हैं। जो कुछ तेरे अंदर खूबियां हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर हो। तो खुदावंद हमारा आसमानी बाप, इसका मतलब ये नहीं कि आसमान में हम इस तरह जो जिस्मानी हम जिस तरह इस वक्त है हम होते यीशु की मानद होंगे, वहां तो सब कुछ जलाली होगा, नूरानी होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह की खास शक्ल व शबाहत हम देखेंगे, असली सूरत उसकी देखेंगे, उसका दीदार करेंगे। और फिर वो हमारे अंदर होगा कि हम तेरे दीदार के तालिब हैं। हम मसीह की मानद बनने के लिए इस अमल को जारी रखना है कि हम ईमान से उसके जलाल को देखते रहें। ईमान रखो कि हम तेरा जलाल देखेंगे, हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर होगा। हम पूरे तौर पर तवक्कल ईमान रखेंगे तो हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर होगा और वो अपना जलाल हमें दिखाएगा और वो हमें अपनी बरकतों से नवाजेगा। जलाली बरकतें, रूहानी बरकतें, रूहानी तरक्की, ईमान की मजबूती, ताकि हमारे अंदर जो कुछ वो खूबियां पैदा करें, लोग जाने कि ये उसके शागिर्द, उसके जलाल को जाहिर करें। मैं जहां जाऊं तेरा जलाल जाहिर, मैं तेरे जलाल को देखूं। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं। और फिर हम उसको ऐसा ही देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि उसको देखना उसकी मानद है। कौन देखेंगे? वही लोग जेड़े ईमानदार अमल करने वाले, ओदे नाल चलण वाले, दिल दियां गहराइयां तो ओदी पैरवी करने वाले ओनू देखणगे ते फिर कहेंगे हम उसकी मानद है। ओदी मानद ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ देख सकांगे। जिस तरह अभी एक और आयत है जो हम पढ़ेंगे, हवाला 2 कुरिन्थियों
اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام یہاں بھی اپنے لوگوں کی کیا رہنمائی کرتا ہے. ہاں جی الزامت آپ پڑھیں. اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ طریقی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو. آمین. خدا کے جلال کی پہچان کا نور اس کے چہرے سے جلوہ گر ہو. ہاللویا. ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے, ہم اس کا دیدار کریں گے. ایسا نورانی چہرہ جس میں دیکھنے میں اس کا کیسا جلال ہوگا. ایسا نورانی چہرہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں. پرانا عہد نامہ پڑھو, جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو جو حکم وہ تختیاں لے کر آتا ہے تو اس طرح کا نور اور اس طرح کا جلال تھا اس کے چہرے پر کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے, اور اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا. ایسا نورانی چہرہ ہے جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہی لوگ دیکھیں گے جو اس کے جلال میں شامل ہوں گے. جس طرح شروع ہی سے, ابتدا ہی سے جب خدا نے حکم دیا تھا کہ تاریکی میں نور چمکے گا. یہاں پولس کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جس نے کائنات پیدا کرتے وقت کہا تھا کہ تاریکی میں سے نور چمکے, اب وہی ہمارے دلوں میں چمکا ہے. ہاللویا. ہمارے دلوں میں چمکا ہے. جو ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, گہرے میں جاتے ہیں, تو اس کا چہرہ ہم پر جلوہ گر ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اور اس کا نور ہمارے دلوں میں چمکتا چلا جاتا ہے. ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں, ہمارے دل روشن ہو جاتے ہیں. اب وہی ہمارے دلوں میں چمکا ہے. جس طرح انجیل کی جب منادی کی جاتی ہے تو وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے تو خدا کا روح انسان کے دل پر جنبش کرتا ہے. خدا کا روح کن پر جنبش کرتا ہے؟ ایسے ایماندار اور دیانتدار لوگ, فرما بردار لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں. خداوند ایسے لوگوں کے درمیان اس کا روح جنبش کرتا ہے. جیسے پہلی جب تک کہ کوئی پیدائش کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تحلیق کا کام ہوا تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے تحلیق کے وقت خدا کا روح گہراؤ پر جنبش کرتا تھا, گہراؤ پر. لیکن جب نیا عہد نامہ ہم پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح انسان کے دل پر جنبش کرتا ہے. ہاللویا. ہمارے دل پر جنبش کرتا ہے جب ہم دل سے اسے پکارتے, اس سے محبت کرتے, اس سے لپٹے رہتے ہیں, اپنا دل, اپنا دھیان, گیان, غور و خوض کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے, اس کی پیروی کرتے ہیں, تو اس کا نور ہمارے دلوں میں چمکتا چلا جاتا ہے. پھر خدا انسان کے دل میں چمکتا ہے, اس کو دکھاتا ہے. لیکن خطاکار اور گناہگار لوگوں کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجھے نجات کی ضرورت ہے تاکہ تو بھی اس کا نور دیکھ سکے. تو کون دیکھے گا؟ جب ہم ایسے لوگوں کو جو خداوند سے دور ہے. میں جب غور کرتی ہوں ایسی چیزوں پر, دعا کرتی ہوں, تو میں کہتی ہوں خداوند ایسے لوگ جو برگشتہ ہو چکے, جو تیرے پاس آتے آتے رک گئے ہیں, واپس لوٹ گئے ہیں, خداوند ان کے دل میں ایسی جنبش پیدا کر کہ وہ تیری طرف رجوع لائے اور تیرے پاس آ کے تازگی کے دن پائیں, شادمانی کے دن پائیں, تیرے پاس واپس لوٹ آئے. مصرف بیٹے کی طرح, اے بیٹے واپس لوٹ آ. اور جو واپس لوٹ آتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی اس مصرف بیٹے کے لیے برکات تھی. لباس بھی اس نے دیا,
अंगूठी भी उसने उसको पहनाई, जूते भी उसको पहनाए, यानी हर तरह की बरकतें वो जो खुदावंद के पास बरगश्ता होकर वापस लौट आते हैं, फिर वो दुगनी बरकत अता करता है जब हम अपना दिल उसके हवाले कर देते हैं, उसके सुपुर्द कर देते हैं, और जो कुछ हमारे अंदर खामियां और कमजोरियां हैं हम उसके पास ले आते हैं, तो फिर वो हमें मुआफ भी करता है। पर ये आयत वजाहत करती है कि खुदा क्यों हमारे दिलों में चमका है, क्यों चमका है, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवाता। ये आयत हमें वजाहत करती है, हम इस पर गौर करें, पढ़े क्यों नूर चमका। इसलिए कि हम उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाए। इसका मकसद है कि हमको खुदावंद जलाल की पहचान अता फरमाए। जब हम ये करते हैं कि मैं तुझे और जानूं, तुझे और पहचानूं, सिर्फ गा के ना चले जाए, इन लफ्जों को ही ना अदा कर दे, बल्कि इन लफ्जों पर गौर करें कि तुझे और जाने, तुझे और पहचाने, तेरे नूर को देखे और तेरा नूर हमारे दिलों में चमके और तारीकी से हमें निकाल के नूर में चलने का फजल अता। हालेलुया। खुदा सिर्फ हमें पहचान अता करने के लिए नहीं चमका, बल्कि इसलिए कि हमारे वसीला से ये पहचान दूसरों पर चमके। जब हमारे अंदर उसका नूर चमकेगा तो जो कुछ नूर चमका है, फिर हमारे वसीले ये नूर दूसरों की जिंदगियों पर भी चमकेगा। जिस तरह मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके। तो हमें जरूरत है कि हम उसके पास आए और जो कुछ उसने हमें बरकत दी है रूहानी तौर पर, हम दूसरों तक उनको बांटे, दूसरों तक लेकर के जाएं। जो नूर हमारे अंदर आया है, जो रूहानी बरकत हमारे अंदर आई है, जो पहचान हमारे अंदर आई है, उस पहचान को लेके हम बढ़े और दूसरों तक बांटे, दूसरों तक हम उसको पहुंचाने वाले बन जाए। जिस तरह पौलुस रसूल की जो जिंदगी के बारे आप सब जानते हैं, वो कैसा आदमी था, अजियत देता, लोगों को मारता, शहीद करता और मसीह के पास आने से रोकता, तंग करता था। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पे जा रहा था तो क्या हुआ कि उसका नूर उस पर चमका और उसकी जिंदगी ऐसी बदल गई कि फिर वही आदमी, वही पौलुस रसूल, वो दूसरों तक नूर लेकर पहुंचा और वो जिंदगियों को बदलने वाला बन गया। हालेलुया। किस तरह वो नूर को लेके आगे बढ़ा, क्योंकि नूर उसकी जिंदगी पर चमका। जिस तरह मैंने कहा कि ये जब नूर हमारे दिलों में चमकता है तो हम अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों तक हम इसे बांटे, दूसरों तक लेकर के जाएं। और उस रसूल की आप गवाही दें कि किस तरह उसने नूर चमका, और जब उसकी जिंदगी में नूर चमका तो फिर वो ऐसा आदमी बन गया कि वो दूसरों तक नूर पहुंचाने वाला और बांटने वाला बन गया। और यीशु ने अपना चेहरा उस पर जलवा कर फरमाया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी एक आयत लिखी हुई है। मुकाशवा की किताब में हम पढ़े 22वां बाब चौथी आयत में कि उसका मुंह देखेंगे। मुकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं 22वां बाब और उसकी चौथी आयत में हम उसका मुंह देखेंगे। मुंह देखने का मतलब क्या है कि जब हम उसकी रिफाकत में आएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ रफाकत रखेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये है हम उसका मुंह देखेंगे, उसका दीदार करेंगे कि किस तरह उसका जलाल और उसका नूर हम पर जाहिर होगा। और फिर किस तरह उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मैं जाऊंगा और फिर वापस तुम्हें लेकर के जाऊंगा अपने साथ। वो दूसरी आमद का उसने बयान किया है कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें मैं वापस अपने साथ ले जाऊंगा,
کیونکہ میں نے آپ کے لیے گھر، مکان، سکونت گاہیں، ملکیت، وراثت تیار کر رکھی ہے۔ سو ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم بڑھتے چلے جائیں، جتنا بھی ہم اس کے کلام کو سیکھیں گے، جتنا بھی ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس طرح بائبل مقدس میں ایمان کی کتاب پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ جب کٹھے ہوتے، ایماندار کٹھے ہوتے، وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے، 4 تھے رکن، عبادت کرتے، تعلیم پاتے، دعا کرتے، رفاقت رکھتے، روٹی توڑتے۔ ایک دن مقرر نہیں سی تو آپ جامیں گے نا، دن مقرر ہے، عبادت کر کے پورا ہفتہ ہو گئے، اسی بول پل گئے سب کچھ۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر روز اس کی حضوری میں آ کے یہ کہیں، خداوند اپنا چہرہ ہم پر جلوہ کر، ہم تیرا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جلال جو وہاں پر ہمیں ملے گا، اپنی صورت، اپنی مانت ہمیں وہ بنائے گا، تو ہم اسے اس کا چہرہ دیکھ سکیں گے۔ جو کچھ اس کے اندر ہے، سچائیاں ہیں، جتنا ہم اس کو جانیں گے، ہم اس کے مطابق بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس سے آگے بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اسے لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ سو آئیں، خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اور جو 7 سٹار کے وسیلہ سے، ٹی وی اس چینل کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اور بہت سی بہنیں جہاں میں جاتی ہوں کہتی ہیں کہ ہم بوا جی تاڑی میٹنگ اسی اٹینڈ کرتے ہیں، تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کو بھی ایسا گہرا ایمان دے کہ اس کا نور آپ کی زندگیوں میں چمکے، اور وہ نور چمکے گا تو آپ دوسروں تک اس کو بانٹنے والی بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سو آئے خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے۔ آئے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی بھی پریشانی ہے زندگی میں، تو خدا ان کے سامنے اپنی درخواستوں کو رکھیں، کیونکہ وہی ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ وہی ہماری زندہ امید ہے۔ وہ کبھی اپنے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دیتا۔ قدوس 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 رب الفاظ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں تیری الہی محبت کے لیے، آسمانی باپ تیری اس بڑی محبت کے لیے جو تو نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں، بحال ہوں، آزاد ہوں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس بڑی برکت کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس آج کے تیرے پاک زندہ اور مقدس کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس میں سچائیاں ہیں، تیرے بھید ہے، زندگی ہے اور زندگی کی باتیں ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تیرا شکر کرتی ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے، چھوٹوں بڑوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ اس بے دینی کے دور میں انہیں بیدار کر، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ یہ تجھے جانے اور تجھے پہچانے، ایمان میں بڑھتے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تیرے پاس آ جائیں، لوٹ آئیں، کیونکہ زندگی کی باتیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، برکتیں تیرے پاس ہیں، ہر طرح کی روحانی تازگی تیرے پاس ہے۔ اے خداوند ان کے ایمان کو بڑھا، انہیں برکت دے، اور جو 7 سٹار کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے برکت کی، سلامتی کی، ایمان کی، مضبوطی کی دعا مانگتی ہوں۔ ان سب پر تیرا فضل ہو خداوند۔ اس بے دینی کے دور میں اپنے ایماندار، دیانتدار، وفادار، فرمانبردار لوگوں کو سنبھالے رکھنا، انہیں برکت دینا، سلامتی بخشنا،
اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، آزمائش میں ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بحال کرنے والا تو ہی خداوند ہے، چھڑانے والا تو ہی ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری کان چھانٹ کرتا ہے اور ہمیں روحانی ترقی عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتی ہوں میں ماریا کے لیے خدا موجزانہ قدرت کے ساتھ جو بھی اس کی باڈی میں جو پرابلم ہے، اے خداوند میں تیرا ہاتھ اس پر مانگ لیتی ہوں، معجزہ کرنا، شفا دینا، اور وہ تیری گواہ بن جائے کہ یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ ان سب کے ساتھ ہو، اور بھی جس نے مجھے درخواست پیش کی ہے، تیرے سامنے رکھی ہے، خداوند تو جانتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو چھو اور برکت دے، اور ان کی دعاؤں پہ کان لگانا، انہیں جواب دینا، تاکہ خداوند وہ تیرے گواہ بن جائیں، تیری گواہی دینے والے بن جائیں۔ یہ تیری بیٹیوں کے لیے جو اس وقت تیری حضوری میں سر مسجود ہے، ایک ایک پر تیری برکت، ایمان کی مضبوطی، اور خداوند ان کے گھرانوں کے لیے، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے برکت، سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ خداوند روحانی طور پر مضبوط کر اور دنیاوی برکات سے بھی انہیں مالا مال کر، ان کی ضرورتوں کو بھی خداوند تو پورا کر۔ تیرے ان دونوں بیٹوں کو جو تیری پاک حضوری میں اس وقت آئے ہیں، خداوند دونوں کے لیے میں برکت کی، سلامتی کی، ان کے گھرانے کے لیے برکت، سلامتی، خوشحالی، ایمان کی مضبوطی کو مانگ لیتی ہوں۔ ان سب کو برکت دے خداوند، جو تیرے پاس بڑے ایمان کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ہمارا توکل تجھ پر ہے، تو ہماری زندہ امید ہے، تو کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہمیشہ ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم تیری دی ہوئی برکتوں کو یاد، تیری رحمتوں کو یاد کریں، اور ہمیشہ ہماری نگاہیں تجھ پر لگی رہیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہم تجھے دیکھتے ہیں، تجھے تکتے ہیں، ہم اپنی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، جو بھی آزمائشیں ہیں دنیاوی، سب کچھ تجھ پر چھوڑتے ہیں۔ تو ہی سب کا مداوا ہے، حل کرنے والا تو ہی۔ اے خدا ہم سب کو حکمت اور دانائی دینا، تاکہ ہم لائق طور پر تیری پیروی کریں، تیری عبادت کریں، اور خداوند اپنی نگاہیں اس پر لگائے رکھے جو تو نے کلام میں فرمایا ہے، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میں آؤں گا اور تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے کہ تو نے ہمارے لیے وہاں پر مکان تیار کیے ہوئے، جو ہماری اصل ملکیت اور اصل وراثت وہی ہیں۔ اے خداوند ان ساری برکتوں کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند اس وقت یہ دعا، شکر گزاری، مناجات کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم پر معاف ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں آزمائش میں بلکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک رہے، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئندہ وینسڈے خداوند کے فضل سے جو ہمیں زندگی دے گا، سانس بخشے گا، ہم پھر اس رفاقت میں شامل ہوں گے، آئیں گے۔ گاڈ بلیس۔